बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेशन 2। इससे पहले हम सेशन 1 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर बात कर चुके हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, और एक मनी लॉन्डर किस तरह से कौन कौन सा तरीका इख्तियार करता है एक नाजायज़ रकम हासिल करने का और उसको सेव करने का, और उसे माली सिस्टम में लाकर जायज़ बनाने का कौन सा तरीका इख्तियार करता है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री इस हवाले से कैसे वुल्नरेबल है कि उसको वो कैसे यूज़ कर सकता है। आज के सेशन में जो हमने बात करनी है वो ये है कि ये किन किन बातों पर, जब हम पॉलिसी फरोख्त करते हैं तो किन किन बातों पर या किन किन मकामात पर हमने चेक रखना है या ध्यान रखना है। मगर उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो KYC है इसका क्या मफ़हूम है। KYC यानी नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट। मगर ये है क्या? जब कोई बड़ी पॉलिसी इख्तियार करता है तो उसके लिए अंडरराइटर KYC का इजाफी सवालनामा जो है देता है, और उस पर बहुत सारे सवालात होते हैं। ये एक ऐसा मरहला या तरीका है कि जिसके ज़रिए गाहक की शनाख्त कर ली जाती है और इस बात का पता लगाया जा सकता है कि ये जो इंश्योरेंस हासिल की जा रही है इसके पीछे मज़मूम मकासद क्या हो सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के पीछे गैर कानूनी रकम है और गैर कानूनी मकसद है या गैर कानूनी महरक़ात हैं कि ये जो गैर नाजायज़ इनकम है इसको जायज़ बना दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं, और ये रकम नाजायज़ है या जायज़ है, कारोबार जायज़ है, कानूनी है या नाजायज़ है। तो KYC का जो परफॉर्म है वो हमें बहुत लिहाज से हमारी मदद करता है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मकामात हैं पॉलिसी फरोख्त करते हुए, जब हम पॉलिसी होल्डर से डीलिंग कर रहे होते हैं, जब उसका प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं, जब हम उसे अंडरराइटर के पास लेकर जाते हैं, तो उससे पहले बैसियत फील्ड ऑफिसर के या बैसियत एरिया मैनेजर के हमें कहाँ कहाँ पर चेक रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जब कोई पॉलिसी ज़्यादा प्रीमियम की हो तो हमें वहाँ पर हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, खतरे की घंटी जो है वो बज जानी चाहिए, और हमें पूरी गहराई के साथ जो है बड़े ध्यान के साथ हमें उसका जायज़ा लेना चाहिए। ख़ास तौर पर जब सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी हो और उसमें एक इन्वेस्टर बहुत सारी रकम इन्वेस्ट करना चाहता हो, और एक ऐसा इन्वेस्टर, एक ऐसा प्रपोजल जो महंगी से महंगी पॉलिसी ये बड़ी खुशी के साथ लेना चाहता हो, और उसके अंदर अगर इजाफी प्रीमियम है तो वो भी देना चाहता हो, और इजाफी जो ज़िमनी मुआहदे हैं उनकी भी बहुतात लगी हुई है, तो वो भी खरीदना चाहता है। न सिर्फ खरीदना चाहता है बल्कि बड़ी खुशी के साथ वो कबूल करता है ये तमाम इजाफी रकूम। इनमें जो है एनडी की पॉलिसी भी हो सकती है, ज़ाहिर है वो थोड़ी ज़्यादा रकम खर्च होती है, तो बड़ी खुशी के साथ वो इसे हासिल करता है। इसी तरह से लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टर, एक ऐसा प्रपोज़ल कि जब हम उससे मालूमात हासिल करने लगते हैं तो बड़ी हिचकिचाहट करता है, बड़ी देर लगाता है, बड़े हीले-बहाने करता है, और जब बहुत ज़्यादा हम उससे मालूमात हासिल करने लग जाते हैं, जैसे हमने KYC की बात की है, तो वो फौरी तौर पे पॉलिसी की मनसूखी की दरख्वास्त दे देता है। लेकिन जो अपनी जो मालूमात जो मतलूबात हमारी होती हैं वो हमें नहीं देता। इसी तरह से जो भारी लेट फीस अदा करके रुकी हुई पॉलिसी को बहाल करने पर इसरार करता है, मगर बहाली के फौरन बाद रकम की वापसी का मुतालबा भी करने लग जाता है। अच्छा, एक ऐसा शख्स भी, उसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि ज़ाती अकाउंट की बजाय किसी दूसरे अकाउंट के चेक के ज़रिए अदायगी की कोशिश करता है। यानी जब प्रीमियम देने की बारी आती है तो वो कोशिश करता है कि दूसरे किसी अकाउंट के चेक के ज़रिए से वो रकम अदा कर ले। अच्छा, ऐसा शख्स बड़ी रकम की पॉलिसी हासिल करने की कोशिश करता है और फिर फौरन मनसूखी की दरखास्त भी दे देता है। अच्छा, एक ऐसा शख्स भी हो सकता है
کہ جو پریمیم کی دوسرے ذرائع یا غیر ملکی بینک اکاؤنٹ سے ادائیگی کرتا ہے. ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسٹیٹ لائف نے اس کو کوئی چیک دینا ہے، یعنی کلیم کا چیک ہو سکتا ہے، یا لون کا چیک ہو سکتا ہے، یا سرنڈر کا چیک ہو سکتا ہے، یا منسوخی کا چیک ہو سکتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے بیرون ملک دیا جائے، بیرون ملک کسی اکاؤنٹ میں اس کو وہ چیک جو ہے دیا جائے. اچھا، اس کے علاوہ انشورنس کی جو خرید ہے، یعنی سم ایشورڈ اور پریمیم لیول جو ہے، وہ اس کے کاروباری حالات یا اس کا جو طریقہ کار ہے، جو رہن سہن ہے، جو معیار زندگی ہے، جو لائف سٹائل ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتا. اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہے تو بے روزگار، اور یا اس کی مالی حیثیت کم ہے، لیکن جو اس کا پروپوزل ہے وہ بڑی رقم کا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بڑی پالیسی مل جائے. اچھا، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جب اس کو پالیسی کے ڈاکومنٹس دیے جائیں تو وہ اپنے ایڈریس کی بجائے کسی اور ایڈریس پر منگوانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، اس شخص کی ایک اور نشانی وہ یہ ہے کہ اس کی رہائش کے قریب، اس کی کاروبار کے قریب، اس کی جو ملازمت ہے اس کے قریب بہت سارے انشورنس کے دفاتر ہیں، لیکن وہ پالیسی وہاں سے نہیں خریدتا، بلکہ وہاں سے ہٹ کر کسی دور جگہ پر جا کر جو ہمارے ایریا مینیجر کا آفس ہے یا سیلز مینیجر کا آفس ہے وہاں سے پالیسی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے وہ اپنے ایڈریس تبدیل کرتا رہتا ہے، وہ اپنے فون نمبر تبدیل کرتا رہتا ہے، وہ اپنی ملاقات کی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے. یعنی اس کا جو ملنا جلنا ہے وہ کافی مشکوک محسوس ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایسا شخص اپنی پالیسی جلد سے جلد حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری پالیسی کی انڈر رائٹنگ جلدی مکمل ہو جائے اور منظوری ہو جائے، مگر جب منظوری ہو جاتی ہے تو وہ فری لک پیریڈ میں رقم واپس لینا چاہتا ہے. اچھا، ایک اور نشانی بھی ہے کہ وہ کلائنٹ بار بار یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی انفارمیشن شیئر نہ کرے، لیکن جب وہ اپنی انفارمیشن شیئر کرتا ہے تو ساتھ ہی وہ بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کی انفارمیشن جیسے بینک اکاؤنٹس وغیرہ یا ذرائع آمدن وغیرہ کسی اور سے شیئر نہ کیے جائیں. اسی طرح سے دفتر کے عملے کو درخواست کرتا ہے، بلکہ مجبور بھی کرتا ہے، اور بعض دفعہ رشوت کی آفر بھی کرتا ہے کہ کسی بھی تحقیقاتی ادارے کو اس کے تمام معلومات اب جو ہیں وہ شیئر نہ کی جائیں. یہ ایسا شخص بعض اوقات کسی شیل کمپنی کے نام پر بھی پالیسیز کے لیے درخواست دے سکتا ہے. اچھا، یہ شخص جو ہے بہت ساری پالیسیاں لے لیتا ہے، ایک جیسی بہت ساری پالیسیاں لے لیتا ہے، اور پھر اس میں ضمنی معاہدوں کی بھی بھرمار کر لیتا ہے، اور اس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور پھر ایک جیسی پالیسیوں میں وہ جو رقم ہے اس کو دراصل وہ لیئرنگ کرتا ہے، وہ گھماتا ہے، اس کو گھماتا ہے تاکہ وہ جو رقم ہے جو ناجائز طریقے سے کمائی گئی تھی اس کی شناخت ختم ہو جائے. یعنی وہ ایک پالیسی سے دوسری میں، دوسری سے نکال کے تیسری میں، تو وہ اپنی رقم کو گھماتا رہتا ہے. اچھا، پریمیم کی ادائیگی کے لیے بعض دفعہ وہ تھرڈ پارٹی سے ریکویسٹ کرتا ہے، اور تھرڈ پارٹی سے پیسے کے ذریعے پیسے جمع کرواتا ہے اس کے اکاؤنٹ سے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ واضح نہیں ہے. بعض اوقات وہ پالیسی کے فوائد کسی غیر متعلقہ شخص کو ٹرانسفر کرتا ہے، یا تفویض کر دیتا ہے، یا وارث بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے میری کچھ یہ ریکویسٹ بھی ہوگی کہ لائف پروپوز اور پروپوزر اگر یہ دو الگ الگ اشخاص ہیں تو ان دونوں کا منی ٹریل حاصل کرنا ضروری ہے، خاص طور پر بڑے پریمیم والی پالیسی پہ یا سنگل پریمیم والی پالیسی پہ. اسی طرح سے زائد پریمیم والا جو پروپوزر ہے اسے KYC کا اضافی سوال نامہ انتہائی دیانتداری سے ضرور پور کرایا جائے. اچھا، اس طرح کا جو منی لانڈر ہے جو انشورنس کو استعمال کرتا ہے اپنی رقم چھپانے کے لیے، ایسا کلائنٹ مختلف بینکوں میں بہت سارے اکاؤنٹ رکھتا ہے اور اپنی رقم ان اکاؤنٹس میں گھماتا رہتا ہے، اور اس طرح اپنی مالی حیثیت بہتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، انشورنس کو بار بار خریدتا ہے، ایڈریس تبدیل کرتا ہے،
सरेंडर कराता है, नई खरीदता है, बहाल करवाता है, फिर खत्म करवाता है, वारिस तब्दील करवाता है। ठीक है, ये इस तरह की एक्टिविटीज वो करता रहता है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने बातें कर ली कि कहाँ कहाँ पर प्रपोजल में वो जगह हैं जहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो प्रपोजल फॉर्म है ये इटसेल्फ बहुत अहमियत का हामिल है, और इसके अंदर जो पर्टिकुलर्स हैं जिनको हम ज्यादा अहमियत नहीं देते उनको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। जैसे कि नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, कहीं वो गलत शनाख्ती कार्ड नंबर टेम्पर्ड तो नहीं दे रहा। मकाम पैदाइश बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर पेशा, कारोबार की नौइयत और उसका स्केल। असल में कारोबार है क्या, डेप्थ में क्या है, स्केल क्या है, लेवल क्या है, छोटा है, बड़ा है। ठीक है, ये सारी चीजें बड़ी एहतियात के साथ पूरी करनी चाहिए, और इससे बहुत KYC के हवाले से बहुत से हमारे जो खदशात हैं, एंटी अपना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो बहुत सारे हमारे अंदेशे हैं, उनके जवाबात हमें मिल जाते हैं। तो आइए अब हम कुछ कवानीन की बात कर लेते हैं जिनके तहत कुछ जुर्मानों और सजाओं की बातें की गई हैं। एक तो SECP का एक्ट है 1997 सेक्शन 40, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, और न्यू वर्जन है SECP का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म रेगुलेशन 2018, और इसके बिहाफ पर स्टेट लाइफ ने भी तैयार किया है AML एंड CFT पॉलिसी 2018। इन कवानीन के तहत अगर कोई शख्स इन पर अमल करने में नाकाम रहा तो उसे सेक्शन 40 के तहत, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया 1997 का जो एक्ट है SECP का, उसमें दर्ज कानून के तहत पेनल्टीज होंगी, जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इन सजाओं से हटकर एक बात बड़ी अहम है, इन 2 सेशंस के अंदर हमने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बहुत सारी बातें समझने की कोशिश की है, और जो जिम्मेदारी है अब वो हम पर वाज़ेह हो गई है कि पॉलिसी फरोख्त करते हुए हमें इन बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है, ताकि कोई शख्स अपनी नाजायज दौलत इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए छुपाने और फिर कानूनी और जायज बनाने की कोशिश ना करे। डियर पार्टिसिपेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको AML के बारे में ज़रूरी मालूमात ज़रूर मिली होंगी, और आप ख़ास तौर पर जब पॉलिसी आप फरोख्त कर रहे हैं अपने किसी क्लाइंट को, तो आपने उस वक्त उसके ज़राए आमदन को और उसके कारोबार को अच्छी तरह से देखना है कि वो कानूनी है, जायज़ है या नहीं। फिलहाल इतना ही। अपना और अपने गिरदो नवा का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त, अल्लाह।